কৃষ্ণ। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা পঞ্চদশ অধ্যায় পুরুষোত্তম যোগ শ্লোক 1। শ্রী ভগবান উবাচ ঊর্ধ্বমূলম অধঃ শাখম অশ্বত্থম প্রাহুরাপ্যয়ম ছন্দাংসি यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। श्लोक 2। अधश्चोर्ध्वं प्रसृता तस्य शाखा गुणः प्रवृद्धा विषयप्रबालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। श्लोक 3-4। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नन्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। श्लोक 5। निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या वृणिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसङ्गैर्गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्। श्लोक 6। न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। श्लोक 7। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। श्लोक 8। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामत् ईश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानिवाशयात्। श्लोक 9। श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयान् उपसेवते। श्लोक 10। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। श्लोक 11। यतन्तयोगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। श्लोक 12। यदादित्यगतं तेजो जगत् भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेज विद्धि मामकम्। श्लोक 13। गमाविश्य च भूतानि धारयामि अहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। श्लोक 14। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनं देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। श्लोक 15। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत् वेदविदेव चाहम्। श्लोक 16। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च
क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थोऽक्षर उच्यते। श्लोक 17। उत्तमः पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयामविश्य बिभर्त्याव्यय ईश्वरः। श्लोक 18। यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरात् अपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। श्लोक 19। यो मामेवम् असम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। श्लोक 20। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगनाम पञ्चदशोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।